салом алейкум дӯстони азиз, имрӯз 30 октябри соли 2025 қарор дорем дар ноҳияи бобуҷон ғафуров, вилояти суғд, дар боғи шарифҷон, дар назди дарахтҳои чормағзи чандлер. ин халтаҳое ки мебинед, ду халта пури чормағзҳои чандлер мебошад ва инро ду халтаро ҳамин сол ҷамъоварӣ намудааст. дар асл ду халта не, 4 халта ҷамъоварӣ намуда мегӯяд шарифҷон. ҳозир дар бораи чормағзи чандлер ба шумо ягон аз ин кас мо сухан гирифтани ҳастем. шарифҷон, салом алейкум, хуш омадед ба гурӯҳи мо. шарифҷон, гӯед ки ҳамҷа 5 ҳисоб кардем, 5 бора чормағзи чандлер дорем. чормағзи чандлеротон чанд сола шуд? ин ҳозир 7 сола шуд. 7 сола шуд. аз куҷо гирифтед шумо? ина ҳамин акои мунаввар гирифта будам. ҳамин одаме ки сабт карда шидааст. ва оварда шинондем. хай якум сол хай сахт оба сал азоб киштем. номайзе як қисмашон хушшудагӣ будам. ҳамун гаролуд кунанда, ҳамун тарафи хушканда буд. хоқ шудагӣ будам. бас соли дуюм сол хай сал болимени оба расонда тонистем гирифт. ва пурра сеюм сол ҳамашон ҳосилба даромадам. ва вақте ки вай гаролудкунанда зинда шуду нашномош нақ шуд, 4 сол пурра ҳосил додам. 100%, яъне хеле килои мӯл додам. лекин якум сол ҳамшуба ҳосила шай ҳосил додам. лекин бисёр не ҳосил мекунад. якум сол ҳосил додам, дуюм солам кирги пурра, сеюм солам кирги буд. лекин 4 сол ҳосили бисёр. ҳамин 4 сол сабаби ҳосил киргиш ҳамун гаролкунандаш афзоиш ба даромад, 100% ҳосил нақ шуд. раҳмат шумо. ба ҳозир ҳамин 5 та тахминан ин дуташа гирифтем, ҳам тахминан 25 кило ҳар душ мешуд. правильно? ҳама бисёр доди буданд. 6 қопча, 7 қопча медодид. якон ҳашарчаям мешад. ҳашарча боғатон ба кор мекардад ё гирифтан ме. ҳамҷорон дидед, ман 4 қопча гуфтанд ки 6 қопча, 7 қопча додагӣ будам калим. ин кас бо мана ислоҳ кардан, Шарифҷон. ҳамҷорон азиз, бо такрор кунам суханои Шарифҷона. яъне ки 7 сол шуд дарахтонашон ва гардолудкунанда шинондагӣ буданд. гардолудкунандаш навъи форнетми, франкетми, дигар нав да? Форнер. ва гардолудкунанда дар танаш ранг кардагӣ буд гуфтанд. аз мунавварака мана ин кас дар пушти телефон истодагӣ тавсия додагӣ гардолудкунанда аз тарафи ки шамол меварзад, аз ҳамуҷо шинонед, чунки ин чормағз агар гардолудкунанда дошта бошад, нағз мебандад. ва гардолудкунандаро аз тарафи ҳамун тараф шинондияну якум дуюм солда обда танқиси кашидиянд, гардолудкунанда хушк шудааст. ва ин чормағзо калон шудааст, 3 солагишта, 4 солагишта дар баҳра даромадиянд, лекин гардолудкунанда баъд аз 2 сол боз аз нав худаш сабз шуда буромадааст. ареша буромадаасту вақте ки 3 сола шуда гул кардаасту ин чандлероро гардолуд кардааст, ино баъд ба меваи бисёр басанд сар карданд, буромаданд. ва мана ҳозир мебинем ки чӣ қадар ҳосили бисёр бифрестоданд. акун гӯед ки шумо ба ин дарахтҳо ғизо медиҳед ё не? Не, талока об. ғизо додан дар кор даҷуда? ягон бор ғизо надодам. пору партоеду побел кунед, лоақал ака чормағзаш нағзу кораш гандами. болояша мана ҳамин баъд аз 1 моҳ 15 декабр ба баъд аз 1 моҳ 15 декабр ба 700 грамм чивина мегиреду 10 литра об андохта дарахтҳоро мешӯед. фаҳмидед ки касал мешавад. касал шавад безеб. ҳамҷорон азиз, ин заминаш бақувват будааст, нашномаҳои чормағзаш нағз, иммунитеташ бақувват шудааст. бинед ки чӣ хел хуб аст. мо рафтем таги ҳамун ниҳоли чормағзе ки гардолудкунанда мекунад кофтем, 2 дона ёфтем. ана ин гардолудкунанда аст қисми ва ёфтем аз таги дарахти гардолудкунанда. ин чандлер маълум аст ки калонтар аст. ин майдатар аст. ана ин майдатар асту инҳо калонтар ҳастанд. ана ин гардолудкунанда. бе гардолудкунанда кам мебандад. ҳозир мо чандлерро мешиканем ва пеши шумо нишон медиҳем. гардолудкунандаро ман инҷо монам, баъд гардолудкунандаро ҳам низ мешиканем. чандлер осон мешиканад, мана осон мешиканад ва аз пӯсташ осон ҷудо мешавад. ҳалқа ҷудо мешавад ки ранги тухм пӯст мекунед ку
هم خیلی جدا می شود منه. بعد نو گفتنم آمد همجوران عزیز از من علاقه بسیار آدمو خریداری کرده استودن، خریداری کردن، بچهای کلوب خریدن، بچهای وحدت خریدن. من قید کننده هستم که اینو شما باید آبش رو بسیارتر سالهای اول بسم الله الرحمن الرحیم تامین کنید، چون که آب این حیات است. به آب نشنامه‌اش سوس میشود، بعد شما از من خلاف میشوید که نشنامه‌اش سوس کرد. پرو تامین میکنید، آب تامین میکنید تا اینکه چهارمزای شما ناز نشنامه یابد و شما برکه یابد. پول که صرف میکنید اینقدر پولهای کلان، شما باید پولتون رو در پوشش ایستاده حفظ کنید که تا پول شما زیاد شد. این چهارمغز چندلر بسم الله الرحمن الرحیم. من علاقه خودم به نهایت بامزه سه روغن است و در بازار نظر به دیگر چهارمغزها چندلر قیمتش بلند است. پوسکنیش آسان است، نشان دادم به شما. یک بار دیگر پوس کنم ها. نگیرم دستکتی منه کورکی نیست. از همه مهمش کورکی نیست، دستکتی پوست می شود انالخیل و شما انخیل مغز کرده برآورده فروخته میتونید. من قاق کرده الان شورتر خشک شده است، همین خیلی میفروشید. این 80-90 سوم در بازار. انا حاضر ما گردول کننده اش رو بشکنیم، میبینیم که گردول کننده اش کدام چقدر است. و اینم ملوی مگود است. گردول کننده اش ملوی مگود است. این در زمین بود، از زمین گرفتیم، در نمی بود، سالکک نم گرفتگی است و این هم خیلی پوست شده است. گردول کننده هم چهارمغز است. گردول کنندهش هم خیلی برآمد. دویمش رو شکنیم اگر گردول کننده بود آسان تر میشکسته است. من در حقیقت گردول کننده مغزش نسبت به این چهارمغز میده تر است. نه بینید پوست کرد. من این گردول کننده است میده تر، این چندلر است کلانتر. این گردول کننده است میده تر. دیدید؟ این چندلر است کلانتر. همداران عزیز از من درخواست کنید، من به شما نهالش رو در میبیارم، نهال یک ساله و خدا کند که در تاجیکستان بسیار کنیم و از این هم ارزان می شود. مقصد یگانه ما چقدر بسیار در تاجیکستان محصولات بسیار شود، ارزان شود، خلق و خلق دسترس شود. من ندید شریف جان آسان شکسته ایستاده است. دیدید؟ من به کدام معقول باشد اگر من رقم تلفنم رو میمونم درخواست کنید، همراهش البته گردول کننده میگیرید، آبش رو تامین میکنید. اگر آب و غذایش رو تامین نکنید از من دعواگر نشود که چهارمغز نشد. من ببینید به غذا هم خیلی آب که دوست است، زمین به قوت آب که دوست است، من هم خیلی گرفته است. همین من از کوچه از ترکیه خریده آوردگیم. نه گفتم موزه از خونش گرفته آورد. همین در پیش گفتم بیامون خلق بیند و باوری کند. شریف جانم هیچ کس مجبور نمیکند که سخن دروغ بگوید. همداران عزیز در پناه خدا باشد، کدام معقول باشد لایک ماند، پدیلیت کند و با تلفنی که من میگذارم 900 00 44 89 واتساپ 900 00 44 89 مراجعت کند. اگر در منطقه های با ساکنتر کنید با نقص تر می شود، در منطقه گرمتر آبش رو زیادتر تامین میکنید، غذایش رو بسیارتر تامین میکنید و از کودکیش ایمونیتش رو سخت میکنید تا اینکه چهارمغزای شما بهترین شود. همداران عزیز در پناه خدا باشید، خدا نگهبان شما باشد.